billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Asqalani rahmatullahi alaihi wal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Allahumma arhamni. Innallaha yaqdiru al-qadar. Innallaha yaqdiru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna ummi Habibata binta Jahshin syakkat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhanna wa qala umkusi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki summa tasili fakanat tagtasilu likulli sholatin. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari wa tawaddui likulli sholatin wa hiya li Abi Dawud wa ghairihi min wajhin akhar. Dan Aisyah ta'ala riwayat saking Aisyah radhiyallahu anha anna ummi Habibah anna umma Habibata setunya umma Habibah binta Jahsin syakat iku wadul tertutur atau wadul iya umma Habibah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadul adama ing getih. Aqala maka ngucap ya Nabi, ya kan Nabi umkusi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki sumagtasili. Umkusi menengah sira wadon ing sekira-kiranya barang kang ana ya wadon tahbisuki iku ing sira haidatuki apa sira sumagtasili kari-kari adu sira. Wakanat mangka anak ya ummah Habibah tagtasilu iku adus ya ummah Habibah likuli sholatin gede saban-saban sholat. Rawahu Muslimun sanadatakan hadis sapa Imam Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari lan dalam siji riwayat lil Bukhari ke Imam Bukhari. Atawaddoi jadi riwayat Imam Bukhari mah ibarat lafaz wa tawaddoi an budu asira wadon nikuli sholatin gede saban-saban sholat. Wa iya li Abi Dawud wa ghairihi min wajhin akhar. Wa iya lan iya riwayat Aisyah li Abi Dawud itu kudung Imam Abi Dawud wa ghairil imam lan Abi Dawud min wajhin akhar tapi wajah kang sejen atau kang uneh. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat dan riwayat saking Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat ngucap Ummi Atiyah kunna la na'uddul qudrata wasyukrata ba'da tuhri syai'an. Kunna anak kita la na'uddu iku orang hitung-hitung kita al qudrata ing bebutak kudrah butak mana kudrah wasyukrata lan kekuning ba'da tuhri ing dalam sewisa suci sean setitik pun ba'da tuhri ing dalam sewisa suci sean setitik pun orang mendak bebutak orang mendak kekuning. Rawahul Bukhari usman dalam hadis sapa Imam Bukhari wa in Abu Dawud walatu lahu lan utila pada hadis iku lahu kedua kedua Imam Bukhari. An Anas radhiyallahu anhu anna yahuda kanu idha khadatil mar'atu fihi lam yu'akiluha wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla shay'in illa nikah
Riwayat saking Anas radhiyallahu an ana Yahuda setune Yahudi kanu iku anak iya Yahudi kabeh. Ida khadatil mar'atu ketetkalane khad sapa wadon di dalam Yahudi lam yu'akiluha mangka ora mangan ya Yahudi kabeh ing wadon. Maksud mangan ing kene iki maksud orang jima. Wa qala Nabi sallam mangka ngucap sapa kanjeng sallam dari kanjeng Nabi isna'u kullasain ila nikah. Berbuat sira kabeh kullasain ing saban-saban sewiji ila nikah kecuali jima. Di selagine wadon lagi haid silahkan arep ngambung tekel-tekel terbapak asal ada siji jima. Nah, isna'u jadi kanjeng Nabi kullasain ing saban-saban sesuatu illa nikah kecuali jima. Rawahu Muslim wis ngriwayatake hadis sapa Imam Muslim. Dalam jima maja lampu merah serban. Mobil kalau lampu merah makan kudu mendak. Nah lampu merah jalan bah ditangkap para polisi. Wa Aisyah radhiyallahu anha riwayat saking Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat ngucapin Siti Aisyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni wa naziru fayubasiruni wa ana haidun muttafaqun alaih. Riwayat saking Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat ngucapin Siti Aisyah in lafad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sapa Rasulullah sallam ya'muruni iku merintah ya Rasul ningisun aziru mangka nggo sarung isut wayubasiruni mangka bebunga ya Rasul ningisun wa ana haidun halau utawi isun haidun iku wong kang lagi haid jadi Siti Aisyah. Ana Aisyah radhiyallahu anha bahasa Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat ngucap Siti Aisyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa utaziru fa yubasiruni wa ana haidun muttafaqun alaih. Ana sapa Rasulullah sallam iku merintah ya Rasulullah ning isun utaziru fa unaziru utaziru tagene mangga sarung isun mangga engko sarung isun fa yubasiruni mangga ngabunga ya Rasulullah ning isun wa ana haidun kalau isun haidun iku lagi haid jadi kita bisa Rasulullah kah Siti Aisyah lagi haid ya ibu bunga kalawan cuman telian kun telian jima ya sambung tak apa tah silakan asal aja kun muttafaqun alaih hadis muttafaq alaih wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam billadhi ya'ti imra'atahu wa hiya haidun faqala yatasaddaqu bidinarin aw nisfi dinarin. Rawahul khamsatu wa sahahul hakim wa Ibnul Qattan wa rajjaha wa irhuma waqfahu. Riwayat saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam billadhi ya'ti ing dalem wong kang nekani ya si wong ing rabine si wong waya haidun khaliya si wadon iku haid ini lagi haid qala maka ngucape kanjeng Nabi ya tasaddaqu bidinarin aw nisbidani dinarin sedekah ya si wong bidinarin kalawan dinar aw nisbidani dinarin atau separuhnya dinar bayar kiparat berarti rawal khamsatu sing riwayataken hadis sapong lima wasaqal hakim narisnya hakan hadis sapa Syekh Hakim wa Ibnu Qattan dan Ibnu Qattan wa rajjaha wa irhuma lalu sinarjeh nah dia memperkuat dia wa rajjaha wa irhuma lalu memperkuat wa irhuma apa seliane karone Hakim dan Ibnu Qattan waqfu ing mauquf hadis waqfahu ing mauquf hadis mauquf wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaysa idza khadat lam tusalli wa lam tasum muttafaqun alaih fi hadisin tawilin. Riwayat saking Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala ucap ya Abi Sa'id in lafad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaysa idza khadat anatah ora ana iya kelakuan idza khadat ikut tetekalana khad ya wadon lam tusalli wa lam tasum mangkor salat ya wadon lan ora puasa ya wadon muttafaqun alaih ya hadis iku hadis muttafaq alaih fi hadisin tawilin dalam hadis kang panjang.
an Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma ji'na syarifa hitu qala nabi sallallahu alaihi wasallam if'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tadkhuli muttafaqun alaih fi hadisin tawilin. Riwayat saking Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat ngucap Siti Aisyah lamma ji'na tatkala teka kita syarifa ing kampung aran kampung Sarif lama dikna tatkala teka kita Sarifah ing kampung Sarifah aran kampung itu maka khat isun qala nabi maka ngendika sapa kae salam kanya nabi if ali magaweana sirawadon ma yaf'alul hadu ing barang kang magawe ni sapong haji-haji wara alla tatufi angin ing arep pinta ora tawaf sira bil baiti ing dalam baitullah tawaf mada hatta tathuri sehingga suci sira atin wadon hatta tathuri sehingga suci sira wadon muttafaqun alaih ya hadis iku hadis muttafaq alaih sahih fi hadisin tawilin dalam hadis kang jawa panjang. An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu annahu sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma yakhilu lirrajuli min imra'atihi wa hiya haidun qala ma fawqal izari rawahu Abu Dawud wa dha'afahu. Riwayat saking Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu annahu setune Mu'ad bin Jabal sa'ala ikut tetakon ya Mu'ad bin Jabal ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yakhilu lirrajuli ing apa kang halal ya ma'ir rajuli kudewong lanang min imra'ati cakmira bini selanang wa ya haidun halaya si wadon ya imro'ah haidun iku kang lagi haid qala ngucap mayawnya nabi ma fawqal izari ing barang kang dalam seduhure tapi ma fawqal izari ing barang kang dalam seduhure tapi sore tapi maja ma faqal idari imbarang kang sedure tapi rawahu Abu Dawud itu mengatakan hadis sapa Imam Abu Dawud wa do'afahu lan do'afakan Imam Abu Dawud hu ing hadis an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat riwayat saking Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat ucap Ummi Salamah kanat nufasa'u taqudu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da nifadiha arba'ina yauman rawal khamsatu illa nasai wallatu li Abi Dawud wa fi lafdin lahu wa lam ya'murhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qada'i salatin nifasi wa sahal hakim. Riwayat saking Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat ucap Ummi Salamah kana nufasau anak sahabat pira-pira wadon nifas taqudu iku dodok ya nufasa ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atas masa Rasulullah bana nifasiya indah misalnya nifasi wadon arba'ina yawman ing pandalam 40 dina rawal khamsatu menyebatakan yang hadis sapawang 5 illa nasai kecuali Imam Nasai walabdu Abu Dawud lan utila pada hadis iku kedua Imam Abi Dawud wa fi lafdin lahu lan dalam jilabat mah lagu hadis walam ya'murhan nabi lan orang merintah hak isi wadon sapalan dalam biqadha isolatin nifas kalawan ngodoni salat bangsa nifaskan wasakhul hakim lan isnyahakan hadis sapa ki hakim kitabus sholati utawi iki kitab nerangaken salat babul mawaqiti tapi kubat menerangkan kira-kira waktu. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala waqtu dhuhri idza zalatis syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi malam tahduril asyu wa waqtul asyi malam tasfarus syamsu wa waqtu salatil maghribi malam yughibis safaqu wa waktu salatul isya ila nisfil laili al awsati wa waktu salatul subhi min tulu'il fajri malam tatu isamsu rawahu muslimun walahu min hadisi Buraidah fil asri wa syamsi bayda'un naqiyatun wa min hadisi Abi Musa wa syamsu murtafi'atun.
Wa saking Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam setune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iku ngucap ya Nabi waktu zuhri dari kanjeng Nabi uti waktu zuhur idza jalatis samtu ikut kala ning gingsir apa srengenge wa kana dillu rajulil ana apa wayang ana wong lanang katuli iku kaya sepanjangnya si rajul malam takturil asr saking durung hadir apa waktu asar wa waktul asilan uti waktu asar malam tas harus samtu iku selagine durung metu kuning apa srengenge wa waktu sholatil maghribi lan uti waktu sholat maghrib malam yaghibi samtu iku selagine durung surup apa nega kang abang wa waktu sholatil isya ila nisfil laili lan uti waktu sholat isya iku tumeka maring separone bengi kang pertengahan wa waktu sholatil subhi lan uti waktu sholat subuh min tulu'il fajri iku awit saking muncul fajar malam tatung isamsu selagine durung muncul apa srengenge rawahu Muslim wis ngelataken hadis sapa Imam Muslim walau min hadis Buraidah fil asli dan tetep lawa kata hadis min hadis Buraidah iku saking hadis Buraidah fil asli indal asal wasamtu baidaun taqiyatun lan srengenge baidaun iku kang putih naqiyatun tur kang bersih wa min hadis Abi Musa wasamtu murtafi'ah lan saking hadis Abi Musa iku lapat wasamtu murtafi'atun lan srengenge murtafi'atun iku kang lima dhuwur Abi Buraidah wa Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-asra summa yarji'u akhaduna ila rakhlihi fi aqsal madinati wasamsu hayatun wa kana yastahibbu ayu akhiral isya'a wa kana yakrahun nauma qablaha wal hadis ba'daha wa kana yang filu ta ya yaskilu ta taskilu usam tulis yastasilu min salatil khidati hina yasribur rajulu jalisahu wa yaqra'u bisittina ilal mi'ati muttafaqun alaih wa indahuma min hadisi Jabir wal isya'u ahyanan wa ahyanan idza ra'ahum ijtama'u ajala wa idza ra'ahum abda'u akhara wa subhu kana nabi sallam yusalliha bi falasin wal muslimin min hadisi Abi Musa wa qamal fajru hina syaqqal fajru wan nasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'da wan Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu riwayat saking Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu qala ngucap Abi Barzah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ana sapu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ku salat ya Rasulullah asar summa yarji'u ahaduna kari-kari balik ahaduna sapa salah sijine kita ila rakhli maring tunggangane syahat di aqsal madinati ing dalam bugas-bugas Madinah wasamsu hayatun halau te srengenge hayatun iku masih nyorot maksudnya mas wasamsu hayatun lan utawi srengenge hayatun iku masih nyorot sama hayatun murid ya masih nyorot wasamsu hayatun lan utawi srengenge hayatun iku masih nyorot maka nayastakhibulan ana Tawahanan ana ya Rasulullah yastahibu iku nyunaken ya Rasulullah ayu akhiral isya ing arep tentang akhiraken ya Rasulullah isya ing isya wa kana yakraulan ana ya Rasul yakrau iku ngemakruhaken ya Rasul anna ma ing turu qablaha sedurunge isya kita sedurunge isya turu makruh wal hadisa ba'da hadis sudah hadisa
Wal hadis sabanda artinya merusan sira atau lanjutna sering hadis banda sebandana hadis mau kan makana yang sengalkana yas tasilu lan ania kanjang nabi kulunga ya kanjang nabi min salatil ghidati saking salat subuh hina yasrifur rajulu ing dalem waktune berusaha palanang dari saw ing dodok atau ing lelunggan ane kanjang nabi wa yaqra ulan mati kanjang nabi bisitina kelawan 60 ilal mi'ati sampai temu kamari 100 ayat muttafaqun alaih ya hadis iku hadis muttafaq alaih wa indahuma min hadis Jabir wa indahuma lan indalem sandinge karena hadis roro sahihan min hadis Jabir saking hadis Jabir wal isya'u lan salat isya ahyanan iku ing dalam pira-pira waktu ahyanan pira-pira waktu iza ra'ahum tatkala ningali kanjeng nabi hum ing sahabat kabeh ijtama'u mangka pada kumpul ya sahabat kabeh ajalah mangka buru-buru menggelisakan menggancangakannya kanjeng nabi wa iza ra'ahum abta'u akhar lantat kala yang ingali kanjeng nabi sahabat kabeh abtau maka kendor ya sahabat kabeh akhoro mangka kira kanjeng nabi wa idza ra'au lantat kala yang ingali ya kanjeng nabi ing sahabat kabeh abtau mangka kendor ya kanjeng nabi akhoro mangka ada antar maksudnya mangka kira kanjeng nabi wa subhu lan uti subuh kana iku ana sapa kanjeng nabi sallam yusalliha iku salat ya kanjeng nabi ha ing subuh di falasin kelawan tepi di falasin di falasin oh gini ya di falasin lawan petangnya belasnya petang wali muslimin lan kedua muslimin hadis Abi Musa saking hadis Abi Musa faqamal fajro maka mukim ya kanjeng nabi al fajro ing fajar hatta saqqal fajru sehingga nerima hatta saqqal fajru sehingga nerima terang apa fajar wan nasu la yakadu lan uti manusia la yakadu iku para kapin hampir orang beruh maksudnya dan utia manusia layakat iku hampir orang beruh layakat ya arifu iku hampir orang beruh iya manusia iku hampir orang beruh bandung apa sebagian manusia kabeh bandung ing sebagian An Rafi bin Durad bin Khadij radhiyallahu an qala kunna nusallil maghriba ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa yansarifu akhaduna wa innahu yubassiru mawaqi'a na'lihi riwayat saking Rafi bin Khadij radhiyallahu an qala ngucap ya Rafi kunna nusalli qala ngucap ya Rafi kunna nusalli ana kita nusalli iku salat kita al maghriba ing salat maghrib serta kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam wa yansarifu akhaduna maka budal akaduna sapa salah sijine kita wa inna ulan setune syahat la yubashiru mawaqi ana alihi lan setune syahat la yubashiru iku yakti la yubsiru iku yakti ningali yahat mawaqi ana alihi ing sakehe mawaqi ana alihi ing sakehe mawaqi ana alihi ing sakehe tunibane na alihi sendal syahat wa inna ulan setuna akad la yubsiru iku yakti ningali iya akad mawaqian alihi ing tunibana atau jatuh sendala syahat wa Aisyah radhiyallahu anha qalat a'tamman nabi sallallahu alaihi wasallam a'tamman nabi sallallahu alaihi wasallam Zata laylatin bil isya'i hatta zahaba amatul layli Thumma kharaja fasalla wa qala innahu la waqtuha
laula an asyqa ala ummati, rawahu Muslim. Riwayat saking Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat ucap Siti Aisyah, atama manjing waktu atama Nabi sallam manjing waktu sapa kanjeng Nabi sallam data lailatin ing dalem data lailatil bil isai lailatin data lailatin ing dalem siji bengi bil isai kalawan waktu isya hatta zahaba amatul laili sehingga hilang amatul laili apa umumnya bengi amatul laili cuma kharaja kari-kari metu ya kanjeng Nabi pasolat mangka salat ya kanjeng Nabi waqala ngucap ya kanjeng Nabi innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati innahu satuhuna waqala ngucap ya kanjeng Nabi innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati innahu satuhuna a'taman nabika waktu wa iku yakti waktunya isya anau isatune aktaman nabi la waktu wa iku yakti waktunya isya laula an asyqa ala ummati lamun tah ora lana uti arpintah mayahaken isun ala ummati ing atas umat isun waktu rawi Muslim sunawataken hadis sapa Imam Muslim wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam idza staddal harru wa abridu bis salati fa inna siddatal harri min fayhi jahannam muttafaqun alaih. Riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu an qala ngucap ya Abi Hurairah qala Rasulullah sallam dan Abi Hurairah jika sapa Rasul sallam idza staddal harru tatkala sangat apa panas fa abridu bis salati tatkala sangat apa panas fa'abridu bisolati mangka gawe mangka ngandemna sira kabeh bisolati kalawan salat fa inna siddatal hari mangka setune sangat-sangat yang panas min fayhi jahannam iku saking fayhi jahannam saking semprotan bosan neraka jahanam muttafaqun alaih mangka setune sangat-sangat yang panas min fayhi jahannam iku saking gembosan neraka jahanam muttafaqun alaih ya hadis iku hadis muttafaq alaih. Wan Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbihu bis subhi fa innahu a'zamu liwujurikum rawahu khamsatu wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Riwayat saking Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu qala ngucap ya Rafi ing lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa Rasul sallam asbihu bis subhi subuh-subuh sira kabeh bis subhi ing dalam waktu subuh maksudna natab fa innahu maka sana subuh a'zamu ikul agung liujurikum gede sake ganjaran sira kabeh wa khamsatu wis ngatakan hadis al khamsatu sapong 5 wa sahahu Tirmidzi lan isnyahaken hadis sapa Imam Tirmidzi wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adraka min as-subhi raqatan qabla an tatma'u syamsu an tatlu as-syamsu faqad arakat subha. Riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngucap ya Rasulullah ing lapat man adraka min as-subhi sing sapa-sapa nemu ya suwa min as-subhi saking salat subuh raqatan ing rakaat qabla antatuan samsu ing dalam sedurunge entah muncul apa srengenge fa adrokat subha mangka temen-temen nemu ya suwang as-subha ing salat subuh. Wa man adraka raqatan minal asri qabla an taghrubas samsu
faqad adrakal asra muttafaqun alaih. Wal muslimin an isata nahuhu wa qala sajdatun badala rak'atin summa qala wa sajdatu innama hiya rak'atu. Wa man adraka rak'atan, lan siapa nemu ya suwung rak'atan ing rakaat minal asri saking salat asar qabla an taghrubas syamsu durung yentah surup apa srengenge faqad adrakal asra mangka temen-temen nemu ya suwung ing salat asar. Muttafaqun alaih, hadis iku hadis muttafaq alaih. Wali muslimin lan kedua muslim riwayat saking Siti Aisyah nahawu iku semacam hadis. Wa qala al-mutabiqan nabi sajdatan nemu isudan badala rak'atin ya lapas sajatin hal yang kami benar pada rak'atin. Suma qala kari ngucap ya nabi wa sajdatu innama hiya rak'atu lan utis sujudan iku angipatin ya sajdah ar-rak'atu iku rakaat. Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la salata ba'da subhi hatta tatlu asy-syamsu wa la salata ba'dal asri hatta taghiba asy-syamsu. Muttafaqun alaih. Walabdu muslimin la salata ba'da salatil fajri walahu an Uqbah bin Amir salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna wa an naqbura fihinna mautana hina tatlu'us syamsu bazugatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imuz zahirah hatta tazulas syamsu wa hina tatadayyafu syamsu lil ghurubi. Wal hukmu tsani inda Syafi'i min hadis Abi Hurairah bi sanadin dhaifin wa zada illa yaumal jum'ati wa kadzali Abi Dawud an Abi Qutadah nahu. Riwayat saking Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala ngucap ya Abi Sa'id ini apa tu qala ini apa sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barumu isun ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing ngucap ya Rasulullah la sholata ba'da subhi ora ana sholat iku tetep ing dalam sawise sholat subuh hatta waktu asamsu sehingga muncul apa srengenge wala sholata ba'dal asr ora ana sholat iku tetep ing dalam sawise sholat asar hatta taghiba samsu sehingga surup apa srengenge. Muttafaqun alaih, ya hadis iku hadis muttafaq alaih. Walabdu muslimin lan uti lafaz hadis muslim iku lafaz la sholata ba'da sholatil fajri ora ana salat iku tetep ing dalam sawise salat fajar walau lan tetep lau kedua. Imam Muslim riwayat saking Uqbah bin Amir salah susaatin kana Rasulullah uti telu sake waktu kana iku ana sapa Rasulullah dan hana iku nyegah ya Rasulullah ing kita anu salia ing perintah salat kita fihinna ing dalam salah susaa wa an naqbura fihinna mautana lan ingat perintah ngubur kita fihinna ing dalam salah susah mautana ing sake wong mati kita enggak ya Nabi kok maning kan Rasulullah ana sapal salam yan hana iku nyegah ya Rasulullah ing kita anu salia ingat perintah salat kita fihinna ing dalam salah susah wa naqbura lan ingat Rasulullah ing kita ingat perintah ngubur kita fihinna ing dalam salah susah mautana insake wong mati kita hina tatlu usamdu dalam waktu muncul apa srengenge bajugatan halika mendorong hatta tartabnya sehingga menerima muncul ya srengenge wa hina taqumu qa'imuz zahirah dan dalam waktunya dimenang qa'imuz zahirah sapa wong kang ngadeg adairah kang apa zahirah qaimul zahirah ngadeg sapong kang gemenang adzahirati kang zahir zahirati kang tengange aja zahirah aku mau qaimul zahirah ngadeg sapong kang gemenang sapong kang ngadeg adzahirah kang waktu tengange aja zahirah
hatta tadula samsu, nanti waktu sengnya padet, hatta tadula samsu sehingga nyincir apa sengenge, wahina tata doyaku samsu bilwul kurubi lain dalam waktunya lan ing dalam waktunya condong ya tadoyaku apa sengenge lil kurubi kena arep surup waktu sengenge arep surup kak abang. Wal hukmus tsani inda Syafi'i min hadis Abi Hurairah bisa nadin dhaifin lan uti hukum kang kaping 2 inda Syafi'i dalam Imam Syafi'i min hadis Abi Hurairah saking hadis Abi Hurairah bisa nadin dhaifin iku kelawan sanad kang dhaif. Wa zada lan nambahi ya Abi Hurairah ing lapan illa yaumal Jumat kecuali dina Jumat. Maka dalam menggunakan hadis di Abi Dawud ke Abi Dawud Abi Dawud an Abi Qutadah saking Abi Qutadah nahu iku semacam hadis. Wa Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bani Abdi Manaf la tamna'u ahadan tawafa bihadzal baiti wa shalla ayatas sa'atin sya'a min lailin aw naharin rawahul khamsatu wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Riwayat saking Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala mutaqiyaki Jubair qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ya bani Abdi Manaf bani Abdi Manaf la tamna'u akhadan dan megah sirakabi akhadan ing wong sewiji tofa kang tawaf ya si akhad bihal hadal baiti ing dalam ikilah Baitullah bihadal baiti ing dalam ikilah Baitullah wa shallalan salat wa shallalan salat ya si akhad ayat saatin ing di bae saat Masalah ayat saatin lan salat ya syahat ayat saatin ing di baik saat saat kang kerja ya ahad milailin aw naharin saking waktu bengi aw naharin atawa awan rawal khamsatu sing riwayataken ing hadis 5 wasokhau Tirmidzi lan isnya khahakan hu ing hadis Imam Tirmidzi wa Ibnu Hibban lan Ibnu Hibban wa Abdullah an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala riwayat saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngucapkeun Nabi dari kanjeng Nabi as-safaqul humratu yaiku mega kang abang as-safaqul humratu ya mega iku mega kang abang rawah Daruqutni sing hadis sapa Imam Daruqutni wa Sahih Ibnu Huzaimah lan isnyahaken sapa Ibnu Huzaimah wa ghairuhu lan liyane Ibnu Huzaimah waqfahu ing mauquf hadis. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajru fajrun yuharrimu ta'am wa takhillu fi salatu wa fajrun tahrumu fi salatu ay salatu subhi wa yakhillu fi ta'amu rawahu Ibnu Huzaimah wal Hakim wa sahahahu wal Hakim fi hadis Jabir nahwu wa zada fi alladhi yuharrimu ta'ama innahu yadhhabu mustatilan fil ufuq wa fil akhar innahu kadza nabis sarhani. Riwayat saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala ngucap ya Ibnu Abbas ing lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajru fajroni uti fajar fajroni iku ana fajar loro fajrun siji fajar yuharramu ta'am siji fajar yuharramu ta'am dan haramakeun ya fajar ing mangan ngomong puasa fajrun yuharramu ta'ama siji fajar yuharramu kang den haramakeun ya fajar atau ama ing mangan wa takhillu fi salatulan halal di dalam fajar apa salat wa fajrun tahrumu fi salatulan kaping fajar kedua bersodik
Apa durun tahrumu lan kaping 2 fajar kang haram final fajar apa salat ay salat subhi tegese salat subuh. Begitu berarti. Wa yakhillu fi ta'amulan halal final fajar apa mangan. Rawahu Ibnu Huzaimah wis ngaritakeun yang hadis apa Ibnu Huzaimah wal Hakim lan fi Hakim wa sahahahu lan isnya kakak yang lorok. Ibnu Huzaimah Hakim wa hadis wal Hakim dan kutaki Hakim fi hadis Jabir dalam hadis Jabir nahwu iku semacam hadis wa zada fil ladzi yuharramu ta'am lan nambai ya ki Jabir fil ladzi yuharramu ta'am dalam kang dan haramakeun ya alladzi atau ama ing mangan innahu yadhabu satuna fajar yadhabu iku ilang mustatilan fil ufuq Tentunya fajar yazabu iku ilang ya fajar mustatilan halekang halekang Jawa mustatilan memberi panjang fil ufuk in dalam penjajahan wa fil akhor lain dalam kangune innau kadzab kada nabi sarhani ahuna fajar iku kayak seperti buntut macan sarhani tengkung kaya pada satu nih padar kada nabi sarhani iku kaya buntut macan bentuk ya buntut macan kan ada kuntang kalau kena dawa kah lain Ibnu Mas'ud radhiyallahu an lain mewacaki Ibnu Mas'ud radhiyallahu an kala ngucap ya Ibnu Mas'ud inna fatikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul amali as-salatu fi awwali waqtiha rawahu Tirmidzi wal Hakim wa sahahahu wa asluhu fi sahihain. Riwayat saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala ngucap Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah dari Mas'ud qala ngucap Ibnu Mas'ud ing lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mali as-salatu fi awali waqtiha utili utama-utamana pira-pira amal as-salatu iku salat fi awali waqtiha ing dalam awal waktu salat. Rawahu Tirmidzi wis nyatakan hadis sapa Imam Tirmidzi wal Hakim lan Hakim wa sahahahu lan wis nyatakan iya Imam Tirmidzi lan Hakim hu ing hadis wa aslu fi sahihain lan uti asal hadis fi sahihain iku dalam hadis Bukhari Muslim. An Abi Mahdurah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala awwalu waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afullah akhrajahu Daruqutni bi sanadin dha'ifin jiddan wa Tirmidzi min hadis Ibnu Umar nahwu dunal awsat wa huwa dha'ifun aidan. Riwayat saking Abi Mahdurah radhiyallahu anhu setunya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Nabi ing lapat awalil waktu ridwanullah uti awal waktu iku ridhone Allah wa usatuhu rahmatullah lan uti tengah-tengah waktu rahmatullah iku rahmatan Allah masih disayangi wa akhiru afullah lan uti akhir waktu afullah iku pangampurane Allah masih dimaaf. Akhrajahu Daruqutni wis ngewalakan hadis sapa Imam Daruqutni bisa nadin dhaifin kalawan sanad kang dhaif jiddan temenan dhaif temenan wa Tirmidzi lan kada Imam Tirmidzi min hadis Ibnu Umar saking hadis Ibnu Umar nahwu iku semacam hadis dunal awsat ora pertengahan wa dhaifun aidan awalan ya hadis dhaifun iku hadis kang dhaif aidan halemaning wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata ba'dal fajr illa sajdataini akhrajahu khamsatu illa Nasa'i wa fi riwayati Abdur Razzaq la salata ba'da tulu'il fajr illa raqatul fajr wa misluhu Daruqutni an Ibnu Amr bin As. Wan Ibnu Umar lan riwayat saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satuna sallam iku ngucap ya Rasulullah
Lapad la sholat ba'dal fajr, orang la sholat ikut tetap di dalam sewisa fajar illa sajdatani, kecuali atau angin sujud roro. Akhrajahul khamsatu, mengeluarkan hadis sapa wong lima illa Nasai, kecuali Imam Nasai. Wa fi riwayati Abdul Razzaq, lan indah riwayat Abdul Razzaq la sholata ibarat apa deh. Jadi la sholata ba'da tulu'il fajri, orang ana sholat ikut tetap di dalam sewisa muncul fajar illa raqatil fajri, kecuali atau angin rong rakaat yang fajar. Wa misluhu lidaru qutni, lan uti semacam hadis lidaru qutni, kedua Imam Daru Qutni, riwayat saking Amr bin As. Wa misluhu lan uti semacam hadis iku dari Imam Daru Qutni an Ibnu Umar saking an Ibnu Amr, saking Ibnu Amr bin As. Tamun Umar lah kebawana ya, tamun Amr kunan wawane. Wan Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, lan riwayat saking Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, ucap Ummi Salamah, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa dakhala baiti fa shalla rak'ataini fa sa'altuhu fa qala su'iltu an rak'ataini ba'da dhuhri fa shallaitu ma al-ana qultu fa naqdihima idza tata qala la akhrajahu Ahmadu wa li Abi Dawud an Isata bi maknahu. Riwayat saking Ummi Salamah radhiyallahu anha qala ngucap ya Ummi Salamah qala sallallahu qalat ngucap ya Ummi Salamah inna qad sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sapa Rasulullah al-asra ing salat asar summa dakhala kari-kari mandi Rasulullah baiti ing umma isun dari Ummi Salamah fa sallama ka salat ya Rasulullah rakaat ing rakaat fa sa'atuhu mangka nakoni sunhu ing kanjeng Nabi fa qala maka ngucap Nabi sughiltu an rakaataini dan tungkul isun an rakaataini saking rong rakaat ba'da dhuhri ing dalam sawise dhuhur fa sallaituhuma mangka salat isun huma ing karone rong rakaat ala ing dalam masa saiki kutu ngucap isun panak dihima ana tamang kamadoni kita hima ing karone rong rakaat tidak tatat karone kapotan iya karone rong rakaat kalau untuk punya Nabi la ora usah. Akhrajahu wis ngeluarakan yang hadis ahadun sapong tugi Ahmad sapa Imam Ahmad wali Abi Dawud dan kali Imam Abi Dawud oleh riwayat saking tangisah di mana kelar mana hadis. Babul azani, tapi kubab menakan azan. An Abdullah bin Zaid bin Abi Rabbah radhiyallahu anhu qala tawafa bi ana naibun rajulun faqala taqulu Allahu akbar fa zakara al-adana bitarbi takbir bi ghairi tarji'in wal iqamata furoda illa qad qamatis shalah qala falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaha la ru'ya haqqin. Al-hadis akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahhahu Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah wa zada Ahmad fi akhir qissata qawli Bilalin fi adhanil fajri as-salatu khairum minan nawm wa Ibnu Huzaimah an Anas qala. Riwayat saking Abdullah bin Zaid bin Abi Rabbah radhiyallahu anhu qala ngucap ya Abdullah ingat tofa qala ngucap ya Abdullah tofa bi mider di lawan isun wa ana naimun hal utawi isun naimun iku wong kang lagi turu rajulun siapa si mider rajulun siapa si lanang mimpi dia tofa bi mider bi kalawan di keng isun mider bi ing isun wa ana naimun hal utawi isun imun iku kang lagi turu. Siapa sih mider rajulun siapa si lanang faqala mangka ngucap ya rajul takulu ngucap sirang apa Allahu akbar pada karol adzan mangka nyebut ya rajul ing adzan ditiring ditarji takbir kalawan
kelawan patang balikannya takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, tarji bigawai tarji kelawan orana bolak balik. Wal iqamah talan qomat furoda khalid tepisan furoda illa qad qamati shalah, kecuali lafaz qad qamati shalah. Orang ucap ya Abdillah walamma asbahtu mangkatan kalanya subuh isun ata itu mangkatan kan isun ing Rasulullah sallam. Orang ucap ya itu dia Abdillah ya. Orang ucap ya Abdillah sindiwan impen mo. Walamma asbahtu mangkatan kalanya subuh isun ata itu mangkatan kan isun ing Rasulullah sallam faqala mangkatan ucap ya Rasulullah innaha la yurahaqin satuhune impian lalu ya hakin iku yakti impian hak, impian kang bener. Al hadis nerusna cirang lanjut cering hadis akhrajahu Ahmadu mengeluarkan hadis sahabat Imam Ahmad wa Abu Dawud wa sahahu Tirmidzi lan isnyokhahkan hu hadis sahabat Imam Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah dan Ibnu Huzaimah wa jaga Ahmadu lan nambai sahabat Imam Ahmad fi akhir hadis kisah qaulin Bilalin ing ceritanya ucapan niki Bilal fi adanil fajri ing dalam adan fajar ing lapad as-salatu khairum minan naum uti salat khairun iku bagus minan naum daripada turu. Wali Ibnu Huzaimah lan pada Ibnu Huzaimah al-riwayat saking Anas qala ngucap ya Anas minas sunnati orang ucap ya Anas minas sunnati iza qala al muadzinu fil fajri hayya alal falah. Minas sunnati setengah saking atau ikut tetap setengah saking sunnah iza qala al muadzinu tatkala ngucap sapa kang azan fil fajri ing dalam salat fajar ing lapat ikut tetap setengah saking sunnah iza qala al muadzin kalan ngucap sapa kang adzan fil fajri ing dalem fajar ing lapat atawa uti lapat hayya alal falah qala ngucap ya si muadzin ing lapat as-salatu khairum minan naum. Wa an Abi Makhdurah radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamahul adana fa zakara fihi tarji'a akhrajahu Muslimun walakin dzakara takbira fi awwalihi marrataini faqat wa rawahul khamsatu fa zakaruhu murabba'an. Wa saking Abi Makhdurah radhiyallahu an anna Nabi sallallahu setune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah mau iku ngajari kanjeng Nabi hu ing Abi Makhdurah al adana ing azan wa zakara mangka nyebut-nyebut iya Nabi fi ing dalam azan at-tarji ing tarji ulang atau diulang-ulang. Akhrajahu Muslimun Muslim warakan hadis sapa yang Muslim walakin zakar takbir lan tetapinya nyebut-nyebut ya kanjeng Nabi ing takbir fi awali ing dalam awal adzan marratani ing rong balan faqat belaka rawahu al-khamsatu sareng ngratakan hadis 15 wa zakaruhu murabba'an maka nyebut-nyebut ya sahabat kabeh ing takbir murabba'an empat murabba' tahun diperapat patang balan maksudnya murabba'an. Dan Anas bin Malik radhiyallahu an qala umira Bilalun ayatfa'al adana wa yutiral iqamata illal iqamah yani qawlahu qad qamatis shalah muttafaqun alaih wa lam yadhkur Muslimun al istisna'a walin nasa'i amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan. Riwayat saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ucap Anas bin Malik umira Bilalun dan perintah sapa ki Bilal ayasfa dan perintah sapa ki Bilal ayasfa ingarepin tengah gandilaken ila ki Bilal
al adana ing adan wayu tiro ayas paang jangkepakan ganjelakan tiro dan beranda sahabat Bilal ayas pa ing arabin tanga genepaken iya ki Bilal al adana ing adan wayu tiro iqamata lan ganjelaken ya ki Bilal al iqamata ing qomah ilal iqamata angin qomat saya ini ngarepaken ya ki Bilal kalau ing ucapan iki Bilal ingat qad qamatis shalah muttafaqun alaih ya hadis iku hadis muttafaq alaih walam yadkur muslimun lan orang nyebut apa Imam Muslim al istisna ing istisna wal nasailan gada Imam Nasai amaran Nabi sallallahu Bilalan merintah siapa kanjeng Nabi sallallahu Bilalan ing ki Bilal wa Nabi Juhayfah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Bilalan yu'adzinu wa atatabba fahu hahuna wa hahuna wa isba'ahu fi udhunaihi rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahhahu wa Ibnu Majah wa ja'ala isba'aihi fi udhunaihi wa Abi Dawud lawa unuqahu lamma balawa hayya alas shalah yaminan wa shimalan walam yastadbir wa aslu fi sahihain riwayat saking Abi Juhayfah radhiyallahu anhu qala ucap Abi Juhayfah ra'aitu Bilalan ningali sun ing ki Bilal wa dinukan lagi adan iya ki Bilal wa atatabba'ulan nitik atatabba'u wa atatabang lan nitik-nitik wa atatabang lan nitik-nitik isu fahu ingkang kami Bilal hahuna dan masa iku masakun wa isba'u lan diriji rorone wa isba'ahu fi uzunahi lan wa isba'ahu lan uti diriji rorone ki Bilal fi udunai iku dalam kuping rorone ki Bilal rawu Ahmadu wis ngretaken hadis saking Ahmad lan Imam Tirmidzi wa sahahu lan isnakaken iya Bilal lan isnakaken iya Imam Tirmidzi hu ing hadis wa Ibnu Majah lan gada Imam Ibnu Majah wa ja'ala lan ngadadekaken wajah lan ngedadakaken iya ki Bilal isba'ing jirorane ki Bilal fi idunai ing dalam kuping rorane ki Bilal wali Abi Dawud lan kedai Imam Abi Dawud lawa unuqah ngebalikaken iya ki Bilal ing gulune ki Bilal lama balawa tatkala tumeka iya ki Bilal ing lapat hayya ala shalah yaminan wa shimalan halilangan wa shimalan lan ngiri walam yastadbir lan oramu kuya ki Bilal wa aslu fi sahihan uti asal hadis fi sahihan iku dan hadis Bukhari Muslim Nabi Makhdurah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajabahu sautuhu wa 'allamahu al-azana rawahu Ibnu Huzaimah ani wa saking Abi Makhdurah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam Satunya kanjeng Nabi sallallahu aja bau iku ngaheranaken ing kanjeng Nabi sautu apa suarane ki Bilal. Fa'allamahul adana mangka ngajari kanjeng Nabi ing ki Bilal adana al adana ing azan. Dan Bilal suarane juga melung. Jadi diajari karo kanjeng Nabi. Suarane hebat Bilal. Melung. Rawi Ibnu Huzaimah. Wis ngriwayataken hadis sapa Ibnu Huzaimah. Wan Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu maqala salaitu ma Nabi sallallahu alaihi wasallam al-idaini wa marratin wala marrataini bi azanin wa iqamatin rawahu Muslimun wa nahu fil muttafaqi an Ibnu Abbas wa ghairi. Riwayat saking Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala ucap ya Jabir ing lapat salaitu ma Nabi sallallahu salat isun besertane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ini salat lebaran loro wa marratin khala ora anak sepisan wala marratain lan ora ana rombalen ya wa adanin lan kalawan ora ana adan wala iqamatin ora ana qomat rawu Muslimun disnatakan hadis apa Imam Muslim wa nahuhu fil muttafaqi lan utai semacam hadis fil muttafaqi iku dalam hadis muttafaq alaih maksudnya
An Ibnu Abbas riwayat saking Ibnu Abbas wa ridwan Ibnu Abbas an Abi Qatadah radhiyallahu anhu fil hadits tawili fi naumihim anis salati thumma adzana Bilalun fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama kana yasna'u kulla yaumin rawahu Muslimun wa lahu an Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifata fa shalla bihal maghrib wal isya bi adzanin wahidin wa iqamataini wa lahu an Ibnu Umar. Riwayat saking Abi Qatadah radhiyallahu anhu fil hadis tawil ing dalam hadis kang panjang fi naumihim ing dalam turunnya sahabat kabeh ani salati ninggal takin salat cuma azan Bilal kari-kari dan sahabat Bilal wa shalla mangka salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama kana kaya barang kang anak ya Rasul yasnauiku menggawa ya Rasul kullayam dalam tiap-tiap dina rawahu Muslim sunatakan hadis sapa yang Muslim walau an Jabilan tetap lahu kedua Imam Muslim ada riwayat saking Jabir anan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallam ataiku nakani ataiku teka ya kanyu Nabi al-Muzdalifah ing Muzdalifah wa shalla mangka salat ya kanyu Nabi dia ing Muzdalifah al-maghribah ing salat maghrib wali salat salat isya ya adamin wahidin kalawan adan kang cuci wa iqamatin lan qomat lan dong qomatan walau an Ibnu Umar lan tetep lau kedua walau an Ibnu Umar lan tetep lau kedua hadis riwayat saking Ibnu Umar jamaah ngumpulakeun jamaah bainal maghrib wal isya ngejama maksudnya jamaah ngejama ya kanjeng Nabi bainal maghrib wal isya dalam antara salat maghrib lan salat isya bi iqamatin wahidatin kalawan qomat kang siji ada Abu Dawud us ngeratakeun hadis us nambah kan siapa Imam Abu Dawud ing lafaz likuli salatin kedua taban-taban salat wa fi riwayatin lahu lan riwayat lahu hadis walam yunadi fi wahidatin huma walam yunadi lan orang manggil-manggil ya Nabi fi wahidatin kang suwidi min huma saking karone maghrib isya an Ibnu Umar wa Aisyah wa an Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Bilalan yu'adhdhinu bilailin faqulu washrabu hatta yunadiya ibnu Ummi Maktum wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahta muttafaqun alaih wa fi aghihi idrajun. Riwayat saking Ibnu Umar radhiyallahu anhum qala mutab ya Ibni Umar lan Siti Aisyah ila qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Bilalan setune ki Bilal yu'adinu iku adan iya ki Bilal bilailin dalam waktu bengi fakulu mangka pada mangan sira kabeh bulan badang inu ma sira kabeh hatta yunadi ya Ibnu Ummi Maktum sehingga munadi manggil-manggil siapa Ibnu Ummi Maktum wa kana lan ana ya Ibnu Ummi Maktum rajulan a'ma iku wong lanang kang picek la yunadi kang ora manggil-manggil ya Ibnu Ummi Maktum hatta yuqala lahu sehingga den ucapaken lahu kuda Ibnu Ummi Maktum asbahta hatta yuqala lahu sehingga den ucapaken lahu kuda Ibnu Ummi Maktum apa-apa asbahta subuh sira maksudnya subuh muttafaqun alaih ya hadis iku hadis muttafaq alaih wa fi akhirih idradun lan ing dalam akhir hadis idradun iku ana hadis idrad hadis mudrad kan hadis mudrad pakai hadis ana hadis musalsil ana hadis an ana hadis macam hadis lima lafaz ya ana hadis musalsil mustalah hadisnya an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan riwayat saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala saking Ibnu Umar anna Bilalan adzana qabla al-fajri fa amarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyarji'a wa yunadiya ala innal abdana rawahu Abu Dawud wa dha'afahu.
Riwayat saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, riwayat saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, satuna ki Bilal adzana iku adzan atau iku adzan, satuna ki Bilal adzana iku adzan ya ki Bilal qabla al-fajri ing dalem sedurunge fajar. Wa amarahun nabi mangka merintah ing ki Bilal sapakan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ayarji'a ing ngarepin kembali ki ya ki Bilal wayunadi mangka manggil iya wayunadi mangka manggil iya ki Bilal ala innal abdana menadi ingatakan mana wayunadi mangka manggil iya ki Bilal ala innal abdana ala jadi mengucapkan ingat tak innal abdana satune kaula nama iku turu ya abad rawahu Abu Dawud wis ngatakan yang hadis sapa Imam Abu Dawud wa doa Paul harus mendoakan Imam Abu Dawud to ing hadis. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum nida faqulu misla ma yaqulul muadzinu muttafaqun alaihi wa lil Bukhari an Muawiyah misluhu wa lil Muslimin an Umara fi fadlil qali kama yaqulul muadzinu kalimatan siwal hay alataini wa yaqulu la haula wa la quwwata illa billah. Riwayat saking Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala ngucap Abi Sa'id ing apa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Sa'id idza sami'tum nida tatalang rungu sira kabeh nida ing nida adan aqulu maka ngucap sira kabeh mislama yaqulul muadzinu kaya sama dengan barang kang ngucap sapa wong kang azan dalam sing adan Allahu akbar Allahu akbar ya kita nih Allahu akbar Allahu akbar. Muttafaqun alaih ya hadis itu hadis muttafaq alaih. Walil Bukhari lan kedai Imam Bukhari an Muawiyah saking si Muawiyah misluhu iku sing ngene hadis. Walil Muslimin lan kedai Imam Muslim walil riwayat saking Umar fi fadlil qauli ing dalam kautamaan ucapan kama yaqul muadzinu kaya barang kang ucap sapa kang adzan kalimatan ing sekalimat siwal khailatan namanya seliane apa khailat salah khailatannya khair salah hal kan ya iku mah prima ngucap kita fa yaqulu maka ngucap ya kan Nabi ngabat la haula wala quwwata illa billah dalam menanam adan untuk apa hayya ala shalah jadi kita la haula wala quwwata illa billah. Wa Malik Wan Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah ij'alni imama qaumi qala anta imamuhum waqtadi bi abihim wattakhidh mu'adzinan la ya'khudhu ala azani ajran akhrajul khamsatu wa hasanahu Tirmidzi wa sahhahahu al-Hakim. Riwayat saking Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu qala satunya Utsman bin As qala iku ngucap ya Utsman bin As ingat ya Rasulullah ij'alni dari ngucap ya Utsman bin As bin Abil As ya Rasulullah ij'alni moga-moga ngadadosaken Tuhan ing kula imama qaumi ing imaminane kaum isun qala ngucap ya kanjeng Nabi anta imamuhum wajah sira imam iku imam kaum kabeh waktu di biad afim lan buria sira biad afim kelawan lui doif kaum kabeh makanya lamun tadi imam iku ajak bacaan cinta lu panjang-panjang hari salat dalak mah surat yasin itu apa-apa gitu kita biadus salihin anak keterangannya namun kita kudu di imam kudu bisa ngeringenaken ngedelang kondisi imam, kondisi makmum karena makmum itu anak sing tua ngada gara tahan anak sing kebet pengen ngising mana kita pengen beraga jadi lamun dari imam itu aja bacanya surat yang panjang-panjang kecuali surat dewekan saat maghrib ya bang timba telah uksimu lainnya kesuwe saat maghrib barang maju surat la uqsimu bihadzal balad
Wih puas kita. Ada kerunyanya. Punya. Kalau sing tua-tua kang duta. Nah, pernah saat maghrib sing dibaca surat Al-Haqqatu mal-haqq. Pada tengah-tengah pek. Orang ingetan kan. Ayo jatuh mancer. Baca surat yang bawa babang yang tengah-tengah. Baru orang ingetan. Lalu itu. Sohor. Biasa gitu. Ya ada sing dawa ya. Namun kita jadi imam ikut aja terlalu sing panjang-panjang surat. Kecuali salat cewek kan. Kalau salat cewek kan malah papa sing gawa semua. Wan Malik ini kan ya. Wan Utsman bin Abil As balik mana? Radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi. Ya Rasulullah, ij'alni mangga-mangga ngadadosaken tuan ingkula imama qaumi ing imanina kaum isud. Qala ngucap ya kanjeng Nabi, dari kanjeng Nabi anta imamuhum uti andika atau uti cira imam iku imam kaum kabeh. Waktu di ba'at afhim lan kuliah sira bi'at afhim kelawan lido itu ibe kaum kabeh. Wattakhid muaddian lan gaya sira muaddinan ing wong kang tukang azan la ya'khudhu kang orang ngalap ya si muadzin ala azani ing atas adane si muadzin ajron ing upahan. Akhradul khamsatu singrawatakan ing hadis 15 wa hasanau Tirmidzi lan ngitung hadis hasan ing hadis sapa Imam Tirmidzi wa sahhaul hakim lan sinyahakan ing hadis sapa ki hakim. Wa Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza hadratis salatu fal yu'adzin lakum akadukum al hadis akhrajahu sab'ah. Wa saking Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu qala ngucap iya Malik bin Huwairis ini lapat qala ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikalana kedua kita sahaba Rasulullah sallallahu ini lapat wa idza hadratis salatu lantat kalana hadir apa salat wal yu'adzin mangka becik ngadani lakum gede sira kabeh ahadukum sapa salah siji sira kabeh. Al hadis nerusna sira ing hadis akhrajahu sab'atus miwarakan hadis sapa wong begitu. Wa an Jabir radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bilalin idza azanta fa tarassal wa idza aqamta fahdur waj'al baina azanika wa iqamatika qadra ma yafragul akilu min akli al hadis wa Tirmidzi wa dha'afahu walau an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'adzan illa mutawaddi'un la yu'adzin illa mutawaddi'un wa dha'afahu aidan. Riwayat saking Jabir radhiyallahu an satunya Rasulullah SAW qala iku ngucap ya Rasulullah li Bilalin kedua ki Bilal ya ngucap Rasulullah ning Bilal idza azanta tatkalane adzan sira wa tarassal mangka ancan sira lamun adzan iku ada buru-buru kudu ancan Allahu akbar Allahu akbar ya adzan tapi lamun qomat Allahu akbar sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi lamun qomat iku kudu buru-buru sunah ya tapi lamun adzan ancan doi ya adzan tatkala adzan sira fatarasa mangka ancan sira wa iza aqamta fahdur dan tatkalane qomat sira fahdur mangka buru-buru sira waj'al baina adani kalan ngadakena sira baina adani ka indal antaran adan sira iqamatika lan qomat sira qadra ma yafragul akil ing sekira-kirane barang kang rampung atau pragat al akil sapong kang mangan min akil saking mangan si akil iku
kurang mana dia aku lamun kita mangan ika sampai tekan peragat saking adzan qomat ukuran semono. Al hadis terus senasireng hadis rawahu Tirmidzi sunawatakan ing hadis sapa Imam Tirmidzi wa doa ulan sundae paken ya Imam Tirmidzi ing hadis walahu an Abu Hurairah lan tetep lau kedua Imam Tirmidzi oleh riwayat saking Abu Hurairah anan Nabi sallam satune kanjeng sallam qala kumutab ya kanjeng Nabi la yu'adzinu illa mutawaddi ora kena adzan atau ada adzan jadi pneumatik ya la yu'adzin illa mutawaddiun ada adzan illa mutawaddiun angin sapa kang wudu la yu'adzin ada adzan illa mutawaddiun angin sapa wong kang wudu jadi sunah wong arep adzan iku wudu wa doa fau aidon lanu sunah paken lan wisnu doa faken ya Imam Tirmidzi ing hadis aidun halimani walahu an Ziyad bin Haris dan tetep lau kedua Imam Tirmidzi riwayat saking Ziyad bin Haris qala mutak ya Ziyad bin Haris Bila qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man azana man azana fa wa yuqimu wa do'afahu aidan man azana lam sing sapa-sapa azan iya siwang bahwa mangka ya siwang yukimu iku qamat ya siwang man azana fa yuqimu lan sing sapa-sapa azan ya siwang bahwa yukimu mangka ya siwang yukimu iku qamat ya siwang sing azan qamate wong iku mati pada afahu lalu semuanya pakan pada afahu aidon lalu semuanya pakan dia Ziyad bin Haris ing hadis aidon halimane tapi hadisnya doib dia karena kata-kata adan man adana fa yuqimu si siapa adan ya suwung mangke suwung iku qamat ya suwung tapi hadis iki doib dia oleh Abi Dawud dan riwayat Imam Abi Dawud min hadis Abdullah bin Zaid annahu qala saking hadis Zaid saking hadis Abdullah bin Zaid annahu qala satuna Abdullah bin Zaid qala ku ucap ya Abdullah bin Zaid ana ra'aituhu ya'nil adana utai isun ra'aitu iku ningali sun ing ana ra'aitu utawi isun ra'aitu iku ningali sun yang hadis yakni ngarepaken ya Abdullah bin Zaid al adana ing adan wa ana kuntu uridu lan utawi isun iku ana isun uridu iku ngarepaken isun ing adan qala mutab ya Abdullah bin Zaid fa akim mangka qomata sira anta sira takin fa akim mangka qomata sira anta sira wa fi da'un la tatfinal hadis da'un iku da'if ayatun khalamani wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasul sallam al muadzinu amlaku bil adani wal imamu amlaku bil iqamati rawahu ibnu Abdi wa da'afahu wal Baihaqi nahwu an aliyin min qali riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu an qala mucap Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah al muadzinu amlaku uti wong kang adzan amlaku iku miliki iya muadzin bil adzan kalawan adzan wal imamu lan uti imam amlaku iku memiliki bil iqamati kalawan qomat wae ana sing mokono pendapat iku ya semacam al muadzinu uti wong kang adzan amlaku iku lu memiliki bil adzan kalawan adzan wal imamu amlaku lan uti imam amlaku iku lu memiliki bil iqamati kalawan qomat amlaku yang tabdil lalu Ibnu Abdi menyatakan huing hadis sahabat Ibnu Abdi wadu apaulan disebutkan ya Ibnu Abdi huing hadis walil Baihaqi nahwu lan Imam Baihaqi namu ikut semacam hadis walil saking Ali mingkoli saking pengendikane mingkolihi saking pengendikane Baihaqi an Anas radhiyallahu anhu qala dan riwayat saking Anas radhiyallahu anhu qala ngucap ya Anas ini apa dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
la yuraddu bainal adhan wal iqamati rawi Nasa'i wa Sahahu Ibnu Huzaimah. Riwayat saking Anas radhiyallahu anhu qala ngucap Anas ini apa qala Rasulullah sallallahu la yuraddu du'a orang tolak apa doa bainal adhan wal iqamati dalam antara adzan lan qomat. Wis ngrelatakeun hadis sapa Nasa'i wa Sahahu Ibnu Huzaimah lan ismilahkan hadis sapa Ibnu Huzaimah. Wa an Jabir radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'u nida Allahumma rabbi hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilata asmaqama mahmud alladhi wa'ata halat lahu syafa'ati yaumal qiyamati akhrajahu al-arba'ah. Riwayat saking Jabir radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mengucap ya Rasulullah dari mengucap Rasulullah mangkola tidak apa mengucap ya suwang hina asma'u nida ing waktu yang rungu ya suwang anida ing adan mesti nida hina fat Allahumma rabbi hadid da'wah ya Allah pengeran gula hadid da'wah titama ing ikilah doa kang sempurna wa sholatil qaimah lan salat kang temenang ati Muhammad al-Baqtilah moga negang Tuhan Muhammadan inna Muhammad al-wasilata wal fadilah inna di pelentaraan wal fadilah wal keutamaan wa asu maqama mahmudal ladzi wa'ata dan moga-moga ngutus Tuhan inna Muhammad maqaman mahmuda ing maqam pangkat kang terpuji alladzi wa'ata kang seneng menjanjeni Tuhan hu ing maqama mahmuda halat lau syafaati mangka manggon lau kedua nabi syafa mangka manggon lau kedua suwang ya suwang ucapakan lapat Allahumma rabbak syafaat tiga rekannya apa sebab isun yaumal kiamati dalam dina kiamat. Akhrajahu al-arba'atu ngatakan ngewalakeun hadis sapa wong papat imam kang papat bab suruti salat. Terus minum bebek kolak-kolak ngerokok halal. Kolak-kolak merokok halal. Babu suruti sholati udah bab nerangkan pira-pira syaratan sholat. Sahur dibanding banget lagi Lanjang gini. Wali guru kan jam. Ya ini makan dipit. Minum. Itu ya sahur. Ya tak kuis ya. Lagi jarangan Pak. Itu lagi tak kuis ya. Sampai esok jangan ya. Ya berangkat Pak, berangkat. Tadi titik maning. Babu suruti sholati utai gua nerangkan pira-pira syarat yang sholat. An Ali bin Talq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya basa ahadukum fi sholati falyan syarif wa yatawaddo wali wani di sholata rawahu al-khamsatu wa sahahahu Ibnu Hibban. Riwayat saking Ali bin Talq radhiyallahu anhu qala ngucap ya Ali ini apa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza basa ahadukum fi sholati tatkala ngentut asa ngentut gimana nih idza basa ahadukum tatkala ngentut ahadukum sapa salah sini sira kabeh fi sholati dalam sholat walian syarif bang becik budal ya syahat wal yatawaddo lan becik wudu ya syahat wal yuhdi sholat lan becik ngebalik ya syahat ing sholat rawal khamsatu usnawatakan hadis sapong 5 wa sahahu Ibnu Hibban lan isnaqan hu ing hadis sapa Ibnu Hibban wa Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabahu qai'un aw ru'afun aw mazun wa yan syarif yatawaddo summa liyabni ala sholati wa fi dzalika la yatakallamu rawahu Ibnu Majah wa da'afahu Ahmadu. Riwayat saking Siti Aisyah rabbi kanjeng Nabi ki radhiyallahu anha qalat ngucapian Siti Aisyah ing lapat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asabahu syai'un man asabahu qai'un sapa-sapa ngenani ing siwang syai'un apa mutah
Auru'afun ata mutumimis aw mazun ata mazi walian sarif mangga becik budal ya si wong walia tawaddo mangga becik wudu ya si wong sumal yabni kari-kari liyabni becik ngedengakan ya si wong ala sholati ingatan sesuatu ya si wong wa fi zalika lan ya si wong hah? Iya bang? Orang kita berhebat. Tadi apa tuh? Wa Anas. Hah? Layak balu salat. Layak balu Allah salat. Wih, ngotot. Saya jangan cetakan larang. Wih. Ada tidak, bro? Mungkin wah. Naga. Kopi di kilo. Hilang. Ya, imarong pun imarong mana tuh? Kopi di mana doi? Silanin. Ah kayak tabura. Sila anu cetakan apa? Cetakan apa? Anu koi-koi tamu-tamu pre. Wa anha rajul anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu salata khaidin illa bihimarin rawal khamsatu illa nasa'i wa sakhahu ibnu Khuzaimah. Riwayat anha saking Siti Aisyah rajul anha Siti Aisyah ali riwayat saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngucap ya Nabi dari Nabi la yaqbalullahu salata khaidin illa bihimarin. Orang nerima siapa Allah salata khaidin i salata wong kang haid illa bihimarin angin kelawan bihimarin kelawan mukna bihimarin. Wa khamsatu sunatakan hadis siapa wong lima illa Nasa'i kecuali Imam Nasa'i wa sahahu ibnu Huzaimah lan isnyahakan hu ing hadis siapa ibnu Huzaimah. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu in kana sobu wasi'an fal takhif bihi yani fi sholati wal muslim fa khalif baina tarfahi wa in kana dayqan fanzur bihi muttafaqun alaih wa lahuma min hadis Abi Hurairah la yusalli ahadukum fi sabil wahidi laisa ala atikihi min husaybun. Riwayat saking Jabir radhiyallahu an setune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala pengucapnya Nabi lahu kedua Jabir ingkana sabula munta'ana apa sewet wasian iku lega ya wasian iku lega atau luas fal takhif mangka betik takhif mangka becik tal takhibiku mangka betik nah begitu. Nah begitu tal takhib Sastra. tal takhib bihi yakni fi sholati terkalanya anak apa sahabat wasian iku luas atau lega fal takhib mangka betik mendekaken ya si wong pi kalawan sawab yakni fi sholat ngadepaken dia Jabir fi sholati dalam sholat wali muslim lan dari hadis muslim fa khalif baina tarfaihi wa ingkana dalikon banjir bihi muttafaqun alaih. Tapakan ia Jabir di salat dalam salat wali muslim enggak setuju kanjeng Nabi sallam kumucapkan Nabi laku di Jabir namun anak apa sahabat ikut luas atau lega fal takhif mangka betik nang tengaken mana nang tengaken ya suang di kalawan sabiya ni fi salat ngarepaken ya ngarepaken iya kanjeng Nabi fi salat dan salat wali muslimin dan ke hadis muslim fa khalif ibaratnya pada babar dan ibaratnya saja fa khalif baina tarfahi fa khalif
fakhalif baina tarafai mangka mencengaken ia si wong baina tarafai dalam antarane pucuk rorone si sawabkan wa ingkana doika namun ta'ana ia sewet iku sempit suker panjajir mangka panjajir mangka nabi nasirabi kalawan sewet muttafaqun alaih ya hadis iku hadis muttafaq alaih walahuma min hadis Abi Hurairah lan tetep lahuma kada karone hadis Roro riwayat Roro Muslim lawan Jabir min hadis Abi Hurairah iku saking hadis Abi Hurairah saking hadis Abi Hurairah lan tetep lahuma kelan iku tetep lahuma kada karone hadis Roro hadis Jabir lan hadis Muslim riwayat saking min hadis Abi Hurairah saking hadis Abi Hurairah uti lapat la yusalli ahadukum fis sabil wahidi la yusalli ahadukum ora kena salat sapa salah sini sira kabeh fis sabil wahidi ing dalam sawet kang suci laisa ala atikihi kang ora ana ala atikihi ing atase atikihi kang ora ana ala atikihi ing atase apa ki atik asal mana atik kan nah ada coret mah usbusem hormat coret hormat baca ala atikihi ing atase ulune ing atase atikihi ada ikat ing atase gulune yahad minu saking sahab seun apa sewiji-wiji wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha salatin Nabi sallam hatu salimar atu fi dir'in wa khimarin bi ghairi izarin qala idza kana zar'u sabiqan yughatta tahuran tahura qadamaiha akhrajahu Abu Dawud wa sahal a'immatu waqfahu riwayat saking Ummi Salamah radhiyallahu anha anna satunya Ummi Salamah sa'alat ikut tetakonya Ummi Salamah ing kanjeng Nabi sallam atu salliman atu anata salat sapa wadon bidir'in wa khimarin ing dalem kelambi kurung wa khimarin mukna biwari idalin kelan orana tapi kalau ucapkannya Nabi idza kana dan ucap kalanya anak apa kelambi kurung sabiqon iku kang kelombroh wati kang nutupi ya kami kurung zuhur qadamiha ing dohire lama kandorane silaton akhrajahu Abu Dawud usman wadakun hadis sapa Imam Abu Dawud wasyakahul a'immatul lan isnyakhakan sapa pira-pira imam waqfau ing mauquf hadis Jabir bin Rubai'ah radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu fi lailatin madlamat lamatin wa askalat alaina al-qiblatu fa sallaina falamma tala'atis syamsu idza nahnu sallaina ila ghairi al-qiblati fanadalat wa aina ma tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim akhrajahu Tirmidzi wa dha'afahu riwayat saking Amir bin Rubai'ah radhiyallahu anhu qala ngucap iya Amir bin Rubai'ah ing lapat kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam anak kita ikut besertanya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimatin indal bengi kang peteng fa askalat awalna kiblatu fa askalat mangka sulit atau gati alaina ing atas kita al kiblatu apa kiblat karena petang terkebelah pasolaina mangka sholat kita dalam matola antis samtu mangka terkala muncul apa seringnya iza nahnu mangka tegana uti kita sholaina ikut sholat kita ila ghairi kiblati maring seliyana kiblat wana jalat mangka temurun apa ayat wa aina ma tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim wa aina ma tuwallu mangka ing endi mengok sira kabeh fasamma wajhullah mangka ing dalem kana panggonan iku wajhullah
arah Allah. Innallaha wasi'un alim, satunya Allah wasi'un iku kang luas, alimun tur kang maha mengetahui. Akhrajahu Tirmidzi wa ngatakan hadis sapa Imam Tirmidzi wa dha'afa ulan dha'afakan iya Imam Tirmidzi hu ing hadis wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillah monope. Badallah rijalallah Isona li ajlillah Wa kunu aunana fillah Asana ghabi fadlillah Ya akhbar wa ya anjama Ya sadatu ya